Salam, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. J'ai eu une commande pour faire baklawa, donc je voulais partager la recette avec vous. C'est une baklawa sans machine. Allez, on va commencer tout de suite. جاتني une commande تاع بقلاوة، قلت علاش لا نشارككم في الوصفة. هاد البقلاوة اكسبريس بالخف توجد بلا ماشينة. نتكلوا على ربي سبحانه ونبداو في الوصفة. On va avoir besoin de 2 œufs. نحتاجو 2 حبات بيض. Cette recette elle est un petit peu différente, elle ressemble à la pâte à filo mais c'est pas vraiment la même. هاد الوصفة مغايرة على الوصفة التقليدية تاع البقلاوة مي تخرج ما شاء الله تشبه شوية تاع الباتا فيلو. Une cuillère à café de vanille مغرفة صغيرة فانيلا. Une cuillère à café de sucre glace مغرفة صغيرة سكر ناعم. Un pot de yaourt nature sans sucre. علبة تاع ياغورت طبيعي بلا سكر. Une cuillère à café de vinaigre مغرفة صغيرة خل. Une pincée de sel قرصة ملح. Le même pot de yaourt qui contient la moitié de beurre fondu et la moitié d'huile. علبة تاع الياغورت فيها نص زبدة دايبة ونص زيت. Je mélange bien à l'aide d'un fouet. نخلط مليح بالفouet. Ensuite, je commence par ajouter la farine jusqu'à obtention d'une pâte tendre. من بعد نبدأ نزيد في الفارينة حتى نتحصلوا على عجينة طرية. Je mets ma pâte dans un sac en plastique pour qu'elle se repose en attendant que je prépare la farce. نحط العجينة تاعي في كيس تاع البلاستيك تريح ما بين ما نوجد الحشوة. Après 5 petites minutes, je prends ma pâte et je la divise en deux. بعد 5 دقائق هكذاك نجيب العجينة تاعي نقسمها على زوج. C'est une pâte très tendre, عجينة هذه ما شاء الله طرية. Je remets le deuxième pâton dans le sac en plastique. نعاود نرجع العجينة الزوجة في الكيس البلاستيكي. Je saupoudre mon plan de travail avec de la maïzena. هنايا نرش طاولة العمل تاعي بالنشا ولا بالمايزينا. Je dépose la pâte et je l'étale bien à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. نحط العجينة تاعي ونحلها مليح بالحلال. Ensuite, je badigeonne toute la surface de la pâte avec le beurre mou. من بعد ندهن سطح العجينة كامل بزبدة طرية مليح. Je saupoudre avec de la maïzena. نرش هنايا بالمايزينا ولا بالنشا. Je plie la pâte sur deux. نطوي العجينة على زوج كما راهو موضح قدامكم. On met la maïzena encore une fois. نعاود نرش بالنشا. Je plie encore une fois la pâte. نعاود نطوي العجينة. Je mets la dernière fois la maïzena. نعاود ندير لآخر مرة نشا. Et je plie sur deux. نعاود نطويها على زوج. Voilà ce qu'on obtient, c'est comme la pâte feuilletée. نتحصلوا هنايا على العجينة تشبه للعجينة المورقة. Je la mets dans un sac en plastique, ensuite au congélateur pendant environ 30 minutes. نديرها في كيس بلاستيكي ومن بعد ندخلها للمجمد لمدة حوالي نص ساعة. J'attaque ensuite le deuxième pâton. Je fais la même chose que la première pâte. ناخد الجزء الثاني تاع العجينة وندير نفس الشيء اللي درته المرة الأولى. Ensuite, dans une casserole, je fais fondre le beurre et je vais étaler bien mon plateau. هنا في كسرونة ذوبت الزبدة وندهن مليح السنيوة تاعي. Je prends ma pâte et je vais essayer de l'étaler au début délicatement en appuyant le rouleau à pâtisserie sur les extrémités. نجيب العجينة تاعي ونحلها غير بالعقل بالحلال. نحاول نضغط شوية بالحلال على الجوانب. Je la dépose ensuite dans mon plateau. Essayez de retirer le surplus de la maïzena. بعد نحطها في العجينة بعد ما حليتها مليح. حاولوا تنحوا زيادة تاع المايزينا. Je badigeonne la pâte avec le beurre fondu. ندهن العجينة تاعي بالزبدة الدايبة.
Ensuite, je prends la farce qui contient des amandes légèrement grillées et moulues, un petit peu de cannelle, un petit peu de beurre fondu, 3 cuillères à soupe de sucre et un petit peu d'eau de fleur d'oranger. من بعد نجيب الحشوة اللي تتكون من اللوز محمص غير شوية. هنا رحيته درتلو 3 مغارف سكر، شوية زبدة دايبة، شوية ما زهر وشوية قرفة. Et là, je prends le deuxième pâton et je l'étale bien comme la première fois. دوكا نجيب العجينة الزوجة ونحلها مليح كيما المرة الأولى. Je retire les extrémités, le surplus de la pâte. نحي هنايا زيادة تاع العجينة. Ensuite, je commence le découpage. Je fais d'abord un carré. من بعد نبدأ نقطع العجينة، نبدأ ندير مربع. Et là, je prends l'emporte-pièce de مقروط. Je vais essayer de marquer légèrement avec le couteau. هنا جبت الطابع تاع المقروط وندير بالموس كيما راكم تشوفوا، نرسم برك الخطوط، ما رانيش نقطع مليح حتى لتحت. Ensuite, je coupe réellement avec le couteau maintenant. Et je fais des losanges. Vous pouvez faire des carrés si vous voulez. ودوكا نبدا نقطع تاع الصح بالموس كيما راكم تشوفوا. هنايا درت مقروطات، تقدروا ديروهم مربعات. Je mets des amandes entières dans chaque losange. Je vais essayer d'appuyer légèrement. دوكا ندير حبة تاع لوز في كل مقروطة وهنا نحاول نضغط شوية باش تشد مليح. Je badigeonne toute la surface avec le beurre fondu. هنا ندهنها كامل من الفوق بالزبدة الدايبة. Je fais cuire mon gâteau dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à ce qu'elle soit un petit peu dorée. Moi, ça m'a pris entre 15 et 20 minutes. Ensuite, je baisse la température à 150 degrés. Je laisse cuire tranquillement. La durée de toute la cuisson, ça m'a pris 1h15 minutes. نطيبها في فرن مسخن على 180 درجة حتى الوجه تاعها يبدا شوية يحمر، غير يحمر تنقصو درجة حرارة الفرن إلى 150 درجة. أنا هنا مع الأول دارت لي ما بين 15 ل 20 دقيقة، من بعد هبطها ل 150 درجة. الوقت طياب كومبلي من الأول حتى الآخر جاتني ساعة و15 دقيقة. En ce qui concerne le miel, je vais lui rajouter un tout petit peu d'eau de fleur d'oranger. فيما يتعلق بالعسيلة حنزيد لها غير شوية تاع المزهر. La quantité de miel dépend toujours de la quantité de la farce. J'ai utilisé dans la farce environ 600 g d'amandes, donc j'ai mis environ 600 ml de miel. هنا الكمية تاع العسيلة دايما تتعلق بالكمية تاع الحشوة. استعملت حوالي 600 غرام تاع اللوز، دونك راح نستعمل هنا حوالي 600 مليلتر تاع عسيلة. البقلاوة vient de sortir du four. Je l'arrose directement avec le miel. غير تخرج البقلاوة من الفرن نعسلها قبالة. Ensuite, on la laisse toute une nuit pour qu'elle absorbe bien le miel avant de la déguster. بعد نخلوها ليلة كاملة باش تشرب مليح هذيك العسيلة، ومن بعد تاكلوها بصحتكم. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de la partager. Suivez-moi sur ma page Facebook, mon groupe Facebook et aussi Instagram. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salam. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو وتشجعوني. نتلاقاو تاني في ما باج فيسبوك، في الجروب فيسبوك وتاني في الانستغرام. سلام.